तातून भायरसून जे लोक येतात आणि आमचे गोंयकारांक आयज कंप्लीट नेकेड हेंच्यांनी केलेले आहा. मारलेले पोलीस स्टेशनान येयल्या कारणान आमची कंप्लेंटी जायना. पोलीस प्रशासन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज कंप्लीट गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचे अंडर काम करतात. गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगता तशें आयज पोलीस स्टेशन तुमकां खबर आसतलें पोलीस कशें वागतात ते. आदी ती बावली कथक आसताले हात वयर केले हात वयर करता पाय वयर करून पाय वयर करतात अशें पोलीस प्रशासन चालू आसा. आयज आमचो भाव आयज जो आमचो गोंयचो हांव शेतकार गोवा कोण मुखार संघर्श समिती बार्देस आनी पेडणे तालुक्यांसून आमी शेतकरी संघटनेक सदचेंच काम करता. हे प्रमोद सावंताक खबर आसा. पयलो प्रश्न गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज मामलेदार ऑफिस सब रजिस्टर ऑफिस जे आयज सेडिडा जी मारता ते पयलीं मरे कितें करतात पेपर पयलीं घेतात हे सेडीड कोणाचे काय विचारतात आनी टायटल पयलीं चॅक करतात. ही प्रॉपर्टी ही टेनंटेड लँड जो कुळू आसलेली जमीन आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवान कशी ऑथॉरिटी दिली. आनी आयज जर कंप्लेंट जर कोण करता जो मनीस पोलीस स्टेशनाक येवन पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट करता कितें म्हणून कंप्लेंट करता की आपल्या प्रॉपर्टीन इलिगली रस्त्याचें काम चालू आसा. तेन्ना ऑलरेडी तेंच्यांनी पंचायतीक कळयलें चीफ सेक्रेटरीक सुद्दां कळयलेलें आहा. पोलीस स्टेशनाक येवन हांगा सांगून दवरलेलें हालींच बेगितले फाटल्या दिसांनी. आनी हे रस्ते हो आमच्या प्रॉपर्टीसून रस्तो करता आनी जेन्ना सायटीचेर जेन्ना वचून तो स्टॉप करपाचो प्रयत्न करतात ते लेबरर्स आहात ताका अरेस्ट हे करतात मारतात. आनी काल असो इन्सिडंट जाला की बाबडो आयज देहांत वाचून जाल्लो आसा. तेंच्या फॅमिलीक व्हडलो लॉस जाल्लो आसा. आनी ही गोंयान अशी घटना चालू आसा की गोवा हॅज बिकम कंप्लीट मर्डरस स्टेट क्रिमिनल स्टेट. आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर नेटान सांगता मरे आपले गोंयाक सरकार हे आपूण बरें चलयता म्हणून इव्हेंट मॅनेज तेतून म्हाका हांव गोंयच्या सीएमाक सांगूंक करता जितले पोलीस प्रशासन जे आसा गोंयान हे तुजे फाटल्यान जीपी ज्यो आसा न्हू एंटायर पोलीस म्हळ्यार तुज्या फुडल्यान 1 किलोमिटर दूर आनी फाटल्यान 1 किलोमिटर भोंवट तुका कसलो भंय ना भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्ही तर गोंयचे चीफ मिनिस्टराक म्हणटा तूं मरे स्टेप डावन जा. येयल्ल्या दिसा मरे खंय ना खंय तरी आयज इन्सिडंट चालूच आसा. कोण ना कोण तरी येवन मारीत आसा. आनी म्हाका सांग पळया आयज हांगालो PI जो आसा पोस्टमार्टमाक थंय गेल्लो आसा आपूण म्हणटा थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन करता. जो जमिनीचो ओनर अशोक कुमार म्हणून जो आसा तिणी जमीन जी घेतलेली आसा जे रस्तो जर तेजे प्रॉपर्टीसून कोणाचे आमच्या ह्या टेनंटाच्या प्रॉपर्टीसून जो रस्तो करतालो कुळाच्या जमिनीसून रस्तो करतालो तिणी स्टॉप करपाचो प्रयत्न केला. आनी आयज पासून तेका तुमी हाडलो आमच्या सारखे मनीस आसलेले तुमी काम आयज झपाझप ओडून व्हरतले आसले मरे तो खंय आसा रे मिस्टर प्रमोद सावंत. तुका मरे आयज संवय जाल्लेली आसा भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्हू तुज्या वांगडा MLA BJPचे जितले सपोर्ट करता हे कंप्लीट जबाबदार आहा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक. हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज कितें केलेलें आसा मरे हांकां दिल्लीसून अमित शहाजी होम मिनिस्टर आसा भिवपाची गरज ना म्हणटा. कोण तुका विचारता आयज विचारता तुका आयज तुका कळपाक जाय की आमकां भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्ही हो घरांतलो मनीस तुजी म्हाजी घर योजना जी आसा न्हू आमच्या घरांतल्याच मनशांक जर तुमी आयज जिते मारतात मरे घरांतल्या मनशांक जाणट्यांक जो 63 इयर्स ओल्डाक जर मनशांक आमचे भंय आसा भायर आपल्या प्रॉपर्टीन जर तुमी कितें करता काम विचारपाक गेलो जर ताका तुमी जिते मारतात मरे. आनी पोलीस प्रशासन जे म्हणटा न्ही ते पोलीस कोणाक लागून रे पोलीस हे कोणाक लागून काम करपाचे हे आमचे गोंयचे PI जे आसा तेंचे वयर IPS ऑफिसर जे आसा ते कित्याक लागून गोंयान येयलेले आसा. हे दिल्लीचे लोक येतले हांगा मर्डर करतले आनी तेंच्या अंडर तुमी काम करतले हे नाका आमकां. गोंयान हे IPS ऑफिसर हे गोंयकारांक लागून काम करिना हे दिल्लीच्या लोकांक लागून काम करता. हो गोंयचो CM दिल्लीचो एजंट जाला. गोंयचो चीफ मिनिस्टर न्हू जो घरांतलो मनीस मेल्या उपरांत त्या मनशांक कळटा. हांव गोंयकारांक सांगता हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जितले MLA जे आसा सपोर्ट करता भारतीय जनता पार्टी सरकाराक तांकां प्रत्येकान प्रश्न विचारपाक जाय हे चीफ मिनिस्टराक तुमी कित्याक लागून सपोर्ट करता काय म्हणून. अरे गोंयचे नांव जगाचेर गेल्लेले मर्डर स्टेट म्हणून मरे कोणाक लागून जाला हे गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक लागून. मिस्टर चीफ मिनिस्टर भिवपाची गरज ना म्हणटा घर म्हाजे घर जे योजना जे म्हणटा न्हू मनशांक घरांतले आयज जिते मारतात मरे ते घर कोणाक रे हे घरा कोणाक री. आमचे गोंयच्या लोकांक अशें गोंय आसले तूं जेन्ना गोंय हातीन जेन्ना घेतले तेन्नाच्यान मरे गोंयचे पोरता बायचो तुका म्हणटा आयज तूं जेन्ना गोंय स्टेट जेन्ना हातीन घेतला न्हू तेन्नाच्यान मरे गोंयची वाट लागलेली आसा. भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्हू हो डायलॉग मरे गोंयच्या लोकांनी आयज बदलपाचो. आयज पासून आमकां भिवपाची गरज आसा. प्रत्येक घरांसून मनीस घरांसून भायर सरना फुडें फॅमिलीक सांगात प्रमोद सावंताच्या फाटल्यान जितले पोलीस आहा न्ही तुका हांव परत सांगता गोंयान कितले नंबर्स ऑफ पोलीस आसा न्ही हेका गोंयच्या CMाकूच प्रोटेक्शन दियात. आमकां गोंयच्या लोकांक तुजें प्रोटेक्शन नाका. हे बाउन्सर्स हाडटलो तूं हे लेबर आमी तांकां भिवपाचे रे कित्याक लागून
आणि आज ते बी सांगता दिल्लीसून जे लोक जमिनीचे घेतात न्ही हे आयज ऑर्चर्ड लँड डोंगराचेर घेता न्हू की मुळ्याची झाडे मुळ्याची भाजी जी आमी मुळे लावपाक तेंडली लावपाक आनी कितें करपाक रे ऑर्चर्ड लँडाची जमीन जी आसा न्हू सेल डीड कशी जाता मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना हे बाबडो पोलीस कंप्लेंट करता डेप्युटी कलेक्टर कंप्लेंट करता टीसीबीन कंप्लेंट करता की अशा माझ्या प्रॉपर्टीन रस्तो करतात पंचायतीक करतात स्थानिक पंच मेंबर स्थानिक सरपंच सेक्रेटरी तलाटी सगळे जबाबदार आसा आणि हांगाले आतां हांव सांगता आतां पुलीस पोस्टमार्टमाक गेलेत ते आतां हे बॉडीचे पोस्टमार्टम केला आसतलें आतां पोस्टमार्टम कितें येतलो सांगू तुमकां तेका प्रेशराचे आसले अटॅक येयलो म्हणून तेका लागून मेलो म्हणून हे अशें भारतीय जनता पार्टी सरकारान रिपोर्ट तयार जातात अरे हे कसले बायजवानांचें सरकार एकटो तरी मिनिस्टर आसा एका जप करून चीफ मिनिस्टराक विचारपाक बाबा हे अशें दिसतालें तूं नाका स्टेप डावन जावपाक असलो चीफ मिनिस्टर आमकां गोंयांत नाका हांव मना पासून सांगता कित्याक प्रत्येकाक भंय आसा आयज जर कोण उलयलो न्हू हे पोलीस स्टेशनान पुलीस आपयता तुका सीएमाचेर कित्याक लागून उलयला हांव सीएमाचेर आयज उलयल्लो आसा काखना घाल काखना आनी घरा कडेन बस तुजे कडेन गोवा स्टेट सांबाळना भायर सर गोंयचे लोक आयज आमकां भंय दिसता आमच्या भुरग्यांचे आमचे भवितव्य भुरग्यांक रस्त्यासून चलोवन उखलून व्हरतात मरे तुजे स्टेट ही आमची गोंयची स्टेट भाऊसाहेब बांदोडकर ते मनोहर पर्रीकर पासून सगळे चीफ मिनिस्टर बरे जाले असलो पाडो चीफ मिनिस्टर गोंयांत पयलू मेळलो स्टेप डावन जा इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हो प्रत्येक फावटी हो सरकार आमकां गोंयच्या लोकांक फणान एक आयज तुमी मुद्दम पळयात आतां मरे एका वरान जर तुमी जर मोबायल जर ओपन जर केलो फेसबूक केलो की व्हॉट्सएपाचेर कितें ना कितें तरी खंय इन्सिडंट आसा कोणाचेर एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी कितें जाल्लेलें आसा एका वरान आनी तो अलोक कुमार नेटान सांगता चर्च हांगा बेस्ट कांय इन्सिडंट जायना म्हणटा चर्चा चालू आसा आयज तूं अलोक कुमार जो आयज व्हडलो ऑफिसर आहा न्हू तेका प्रश्न करता आयज चर्चा कितें चालू आहा गोंयांत लोक सुखी ना गोंयकार भियाल्यात दिल्लीत हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हो एजंट चीफ मिनिस्टर न्हू तो एजंट जाल्लो आसा थँक्यू एक मर्डर अशें आमी पळयतात आतां पळयात तुमी जेन्ना कूळ कायदो आयलो तो कूळ कायदो कितें सांगतालो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट कितें सांगतालो की बाबा कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर आतां जेन्ना कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर आसता तेन्ना जो भाटकार जो पळय आसता तो ओनर आसता आनी जो टेनंट आसता तो डीम ओनर आसता म्हणल्यार दोगांय कितें काम म्हणल्यार ओनर आसता आज पळयात तुमी ते जोशी भाटकारांक कितें म्हणल्यार भायल्या भायर कितें काम म्हणल्यार ते अशोक कुमाराक ही जमीन विकली आनी ह्या टेनंटाक जो आसलो पळय उमाकांत ताका कॉन्फिडन्सान घेवना हाजे वयल्यान हें सरळ स्पश्ट जाता की बाबा जे कोण हें डील केलां जे कोणी ताणें रजिस्ट्रेशन केलां जे मामलेदार आसात जे डेप्युटी कलेक्टर आसात जे कोण आतां रजिस्ट्रार आसात वेगळे वेगळे टावन प्लॅनिंग कन्सर्न डिपार्टमेंट आसात तांकां कशें कितें परमिशन मेळ्ळें ही जमीन भायल्या भायर ते अशोक कुमाराक विकपाक अरे टेनन्सी एक्टाचो कायदो तें सांगता तुमी कोणाक जमीन विकपाक जायना ती फक्त जमीन जी पळय आसा ती कोसोवन खावपाची आनी तो ते कोसोवपाचें आनी तें पीक काडून खावपाचें काम करतालो ती काजू बागायती आशिल्ली आतां तो म्हणटा की रस्तो वयर व्हरता रस्तो कित्याक व्हरतालो म्हाका सांग रस्तो पयलीं पांयवाट आशिल्ली आतां तो कितें म्हळ्यार टार रोड करपाक सोदतालो हाजे वयल्यान स्पश्ट जाता थंय खंय ना खंय नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर कितें ना जाल्यार इलिगल एक्टिविटीज चालू जावपाच्यो आशिल्ल्यो अशें आयकूं येता की पयलो जो सरपंच आसलो हांगचो मांद्रेचो ताणें खंय ती हट घालपाक कितें कारण परमिशन दिलां अरे मोर्जे सॉरी मोर्जेचो जो पंचायत हो आसा सरपंच आसलो एक्स ताणें कितें परमिशन दिलां अरे थंय खोपे घालपाक परमिशन कशें मेळ्ळें अरे थंय कितें बागायती तो रोवपाची मरे ते काजू रोवपाचें वेगळे वेगळे पीक काडून ते खावपाचें आनी तंतोतंत उमाकांत हो आसा आमचो हो आसा खोत तें करतालो सो आय डिमांड कर सरकारा कडल्यान आनी खास करून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान जितले तुमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसात रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ताजी चवकशी तूं खोलायन कर की बाबा हो जो खून जाला तो तुमचे म्हळ्यार निश्काळजीपणान जाला कित्याक एक वर्स पयलीं तो तुमकां कंप्लेन करता की बाबा अशें चल्लां तो कितें चीफ सेक्रेटरी करता तो कितें म्हणल्यार जे पळय टावन प्लॅनिंग आसा ताका त्या डिपार्टमेंटाक करता मागीर तिका म्हणल्यार आमचे डेप्युटी कलेक्टराक करता मागीर तुजे हे आमचे मामलेदाराक करता थंयचे ते पुलीस कन्सर्न आमचे पुलीस स्टेशनाचेर करता सगळे डिपार्टमेंटाक आनी त्या भायर पंचायतीक तो करता जाल्यार एक्शन कित्याक घेवना एक वर्स तुमी रावले कोणाक म्हणल्यार तुमकां आतां टेनंटाचें पडलेलें ना अरे भाऊसाहेबान हो कायदो काडलेलो आनी रवी नायकान तो चालीक लायलेलो कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर म्हूण जाल्यार आमी टेनंटांनी कूळ म्हूण कारण खंय वचपाचें खंय कोणाच्या पांय धरपाचें जाल्यार हो टोटल सबशेल हो सरकार जो पळय आसा हो कुळांक आनी मुणकारांक मारक आसा जाल्यार ह्या सरकारान आतां विचार करपाचो की बाबा हे नीज गोंयकार जे पळय आसात कूळ मुणकार जे आसात बाबा तांकां तूं सांबाळपाक रावला काय जे पळय कोण मायग्रंट येतात जे कोण दिल्लीकार येतात ते सांबाळपाक रावला आतां तूं म्हणटा म्हाजें घर अरे ते जमीन आसा पळय न्ही ती आमच्या नांवाचेर कर पयलीं कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर
कितें चल्लां रे गोंयाक हें कळ्ळें तुका? लॉ एंड ऑर्डर काबार जाल्या तूं स्वता आत्मनिरीक्षण कर आनी स्वता कितें काय म्हणल्यार तूं रिजायन जा, नाजाल्यार हांव कितें काय म्हणल्यार हाका आमच्या हो आसा पळय गव्हर्नर आसा ताका हें करता की बाबा तूं प्रायम मिनिस्टर लेटर बरय, नाजाल्यार अमित शाहाक लेटर बरय, होम मिनिस्ट्री, की बाबा हांगा सरकार आहा तें सगळें कोळमळ्ळां, हांगा लॉ एंड ऑर्डर ना, हांगा कांयच ना कानून वेवस्था, सगळें कितें काय म्हणल्यार अंधेर नगरी चौपट राज्य जाल्या. ह्या विशयाचेर गंभीरतायेन जो पळय गव्हर्नर आसा, जो हांगा एक रक्षक म्हणून पळयता, ताणें विचार करचो आनी कितें काय म्हणल्यार आमकां एक गोंयच्या लोकांक आमी आतां सामके इतले भिरांकूळ परिस्थितीन हांगा वागता हें जाल्यार भिरांकूळ जाल्यात की आमकां मुखार कितें जातलें आमकां कांयच खबर ना. ही खरोखरच चिंतेची बाब आसा आनी गोंयाक आमकां समज प्रशासन आनी बरें समज शासन जाय जाल्यार हो मुख्यमंत्री हांगच्यान वचचोच पडटलो. आमच्या राजन गावडे हा तेजो फ्रेंड आनी तेजो तो मामा. हांवें ह्याच प्रॉपर्टीचेर ती हिल कटिंगाची कंप्लेंट केल्ली. 24 तारखेच्यान हांव फॉलो करता. स्कॉटाक बी हांवें फोन मारलेलो, 4-5 फावटी फोन मारलो, स्कॉट ते दीस येवंक ना. हांव त्या दुसरे दिसा रिटर्न कंप्लेंट सगळे कडेन बरयल्या. पुलीस स्टेशन, TCP, मागीर कलेक्टर, मामलेदार, फॉरेस्ट हांकां सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्या. तेंच्यान तेन्नाच्यान कांयच एक्शन घेवंक ना. 24 तारखेच्यान परत हांवें काल परत सकाळीं फोन मारला की थंय JCB आहा ती अटॅच करा. ते दिसूय तेंच्यांनी अटॅच करूंक ना, कालूय तेंच्यांनी अटॅच करूंक ना. हांव मागतां की हे जे डिपार्टमेंटान जे हांवें कंप्लेंट केल्या त्या डिपार्टमेंटाचे हेड आहा तांकां हे केस सॉल्व जायसर तांकां सस्पेंड करपाचे, तेंची इन्क्वायरी करपाची, इतकेंच हांव मागतां. आनी CMा कडेन मागतां हांव की आमी गोंयकार, आमकां आवय बापायन भिवंक शिकोवंक ना. तूं जें कितें आहा पळय तुका कोणी शिकयलां तें पळय तूं आनी हेजेर मातशें एक्शन घे बेगिना फटाफट. इतकेंच म्हाजें. एक्सिडंट जर पळयत जाल्यार ताका कारणीभूत हे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहा जांकां प्रायर कंप्लेन दिवन सुद्दां कांयच एक्शन जावंक ना. आयज कशें आसा, खंयचेय जर दुयेंस जर जालें जाल्यार तेचेर बेगिनात बेगीन औषधोपचार करचो पडटा जेणे करून तें दुयेंस बेगीन बरें जावपाक जाय. पूण आयज अशें दिसता ह्या एपिसोडान हो जो इन्सिडंट जालो दुर्दैवी त्या बाबड्या उमाकांत खोताचो, तातूंत नाहक बळी गेलो आयज आनी त्याच्या फॅमिलीक जर न्याय दिवपाक जाय जाल्यार जशें आयज राजनान सांगलें त्या प्रमाणे जे मेन कल्प्रिट्स आहा, मेन एक्यूज आहा तांकां पयलीं बेगिनात बेगीन अरेस्ट करपाचें आनी ज्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जेंच्यांनी हलगर्जीपणा केला तांकां पयलीं बूक करपाचें आनी तांकां हेतूनय जबाबदार धरपाचें अशी आमची मागणी आसा. आता FIR बी जाले? FIR अजून जावंक ना. ओके. मर्डर काल जालो, अजून FIR आमी राती 3 जायसर रावले, आमी रिटर्न कंप्लेंट दिल्या, अजून कांयच ना. FIR बी जावंक ना. पोस्टमॉर्टम कितें मेळ्ळें? पोस्टमॉर्टमाक गेल्या बॉडी तुमचो. ओके. पोस्टमॉर्टम जाला काय ना तें खबर ना. ओके. आता कितें तुमची मागणी आसा, डिमांड कितें? आमचे मागणें आहा की जो पर्यंत एक्युजाक अरेस्ट जायना, न्याय मेळना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवची ना. हे तुमचे फायनल डिसिजन? हे फायनल. हय, फायनल. तुमकां कोण डावट बी आसा? तो प्रॉपर्टी घेतला पळय तो दिल्लीचो, तेका अरेस्ट करूंक जाय अशें तुमकां? तेका अरेस्ट करूंक जाय. ओके. आनी इवन कोणी विकल्या पळय प्रॉपर्टी तेकाय बी. येस, थँक्यू.